Aleluya. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga poderosamente. Brothers and friends, God bless you in a powerful way. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Be blessed in the name of Jesus. Y que esta noche Dios Espíritu Santo And that tonight the Holy Spirit derrame su gloria sobre sus vidas. can pour up His glory upon your life. Y conforme a sus necesidades, Él obre poderosamente. And according to your needs, He will act in... Vamos a tratar de concluir este tema. And we're going to try to finish this theme. Un tema demasiado profundo. It's a very profound, it's a very deep theme. Que es imposible poderlo enseñar en 2 horas. And it is impossible to be taught in 2 hours. Pero mi objetivo es que usted logre descubrir But my objective is for you to discover la grandeza de Dios Espíritu Santo the greatness of God Holy Spirit, y que Él asimismo se revele a su vida. and that He can reveal to you in your life. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 45. We are going to open our Bibles in the book of Acts 10 and verse 45. Aleluya. Hechos capítulo 10, versículo 45. Acts 10, chapter 10, verse 45. Aleluya. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. The circumcised believers who had come with Peter were astonished by that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles. Hemos observado la grandeza de Dios Espíritu Santo a través de las eternidades We had pasadas. observed the greatness of the Holy Spirit throughout the eternity, the past eternities. Desde antes de la creación de esta tierra, Since this earth was created, antes de que existieran las fronteras celestiales, even before the celestial borders were installed, antes de todo, before anything, Dios Espíritu Santo estaba obrando God, Holy Spirit was working, junto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu y el Espíritu Santo. and the Father and the Holy Spirit and the Son. Hemos observado a través de la Biblia, We had observed throughout the Bible, y como dije, es un tema muy profundo que es imposible enseñarlo en 2 horas. as I told you, it's a very deep theme that's impossible to be taught in 2 hours. Por eso es que mi oración ahora es That's why my prayer tonight is que Dios Espíritu Santo that God, Holy Spirit, ponga en usted to put in you la mente de Cristo. the mind of Christ. Entonces usted entenderá Then you will be able to understand las creaciones de los cosmos, the creation of the cosmos, las criaturas que han existido. the creatures that had existed before. Alguien preguntará, ¿y a mí de qué me interesa saber eso? And somebody might say, what benefit is to me to learn that? Bueno, si usted es cristiano, Well, if you're a Christian, a usted le interesa saber lo que su Padre Celestial ha creado. it's important for you to understand what your celestial Father has created. Y hay tantas creaciones And there are so many creations que ya desaparecieron. that they disappear already.
Lo dijimos la semana pasada. As we said last week, Galaxias enteras entire galaxies que han sido juzgadas that have come to a judgment porque se rebelaron because they were rebellious contra nuestro Señor. against our Savior. En aquellos tiempos se le llamaba Back in those times, el Verbo de Dios. he was called the Verb of God. Él es Jesucristo, He aleluya. is Jesus Christ. Hallelujah. A través de los tiempos, Throughout the times, encontramos una similitud we'll find a similarity entre lo terrenal con lo espiritual. between the terrestrial and celestial. Así como es aquí en la tierra. Hola. Ya se fue. A ver, dije, a ver. Muy bien. Ahí se mira bien. Vamos a ver. Ok. Entonces decíamos anteriormente, As we said before, si hay un Dios, if there is a heaven, entonces hay sacerdotes. then there are High priest. high priests. Y si hay sacerdotes, And if we have the high priest, entonces hay un pueblo, then we have hay un país. like Mucha a gente. country and a lot of people. Bueno, Dios es eterno. God is eternal. Padre, Hijo, Espíritu God, Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Un Dios verdadero. A truthful God. Si ellos son Dios, If they're God, obviamente tienen que tener a alguien que les rinda culto. they have to have somebody who's worshiping them, obviously. Entonces encontramos criaturas. So then we find creatures. La mente espiritual terrenal The terrestrial and spiritual mind, se limita solamente it's limited to a algunos conceptos. some concepts. Y como son mentes terrenales tratando de investigar la escritura, And because they're terrestrial minds, they're trying to understand the scriptures. cometen grandes errores. They make a lot of errors. Ahora, en estos últimos tiempos, Now, in these last times, después de la pandemia, after the pandemic, encontramos criaturas predicando, we find creatures that are preaching, pero al no tener más revelación sobre la Santa Biblia, aleluya, and by not having revelation again about the Holy Bible, ahora han hecho a un lado la Biblia now they have put the Bible on the side y están predicando sobre los rollos del Mar Muerto. and they are preaching about the rolls of the Dead Sea. Aleluya. Hallelujah. Y cristianos de verdad, que yo los conozco. And they're Christians that I know. Uno de ellos me dijo, One of them told me, oh, no, yo ya no voy a leer la Biblia, voy a leer el libro de Adán y Eva. I am not longer going to read the Bible anymore. I'm going to read the Bible of Adam and Eve. He told me once. Bueno, le pregunté, Well, I asked him, tienes aproximadamente unos 30 años de cristiano. you have like 30 years being a Christian, approximately. 30. 30. Y dijo, sí, más o menos. And he said, yeah, kind of. Bueno, contéstame esto And I asked him, answer me this de corazón. from the deep of your heart. Sí, claro, dime. He said, okay, go ahead and ask.
Cuando el Señor te salvó, When the Lord saved you, ¿necesitó los rollos del mar muerto para did salvarte? he needed the rolls of the Dead Sea to save you? No, ni sabía de esas cosas. And he said, no, he didn't. I didn't even know about that. ¿Y qué usó Dios para salvarte? And what did God use to save you? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios. Well, the Bible, the Word of God. Entonces ahora, ¿por qué ignorante And rechaza la palabra del and Altísimo? why now, ignorant, you're rejecting the Word of the Almighty God? Aquí está el problema por el cual el cristiano puede caer de la gracia. Here is the problem why a Christian can fall off from God's grace. Nosotros los seres humanos, Us, the human beings, descendientes de Adán y Eva, descendants from Adam and Eve, con espíritu humano, with human spirit, eso indica que somos terrenales. that means that we are terrestrial. Nuestra creación es joven. Our creation is young. ¿Y qué digo joven? Es niña en pañales. Young, I'm saying it's a child with diapers. A comparación, por decir algo, Compared to saying something a la creación de Luzbel. to the creation of Luzbel. Y Luzbel tenía un conocimiento bárbaro. ¡Wow! And Luzbel had a very rich knowledge. Pero aún, But even that, antes del diablo, before the devil, antes de Luzbel, before Luzbel, ya habían otras criaturas. there were some other creatures, Y también habían pecado. and they had also sinned. Pero esas criaturas But those creatures no fueron destruidas were not destroyed porque pecaron contra la santidad de Dios. because they sinned against the holiness of Entonces God. me dice alguien, So then somebody asks, ¿por qué razón why is the reason Dios no perdonó a Luzbel y a nosotros sí nos perdona? God did not forgive the devil and then he forgives us? Entonces le digo, bueno, pues es sencillo. And then I say, well, it is very simple. Nosotros pecamos contra la santidad de Dios. We sin against the holiness of God. Pero el diablo pecó contra la autoridad de But Dios. the devil sinned against the authority of God. ¿Usted recuerda cuando se rebelaron Coré, Datán y Abiram contra Moisés? Do you remember when Korah, Atam, and Abiram, they rebelled against Moses? Instantáneamente se los tragó la tierra. They were eaten by the earth. Pecar contra la autoridad es una cosa. Sinning against the authority is one thing. Pecar contra la santidad es otra. Sinning against holiness is another thing. Dios nunca, nunca, nunca God never, never, ever. pasará por alto el pecado contra la autoridad. He will never pass the sin against authority. Ese es uno de los pecados de muerte. That is one of the sins against, Porque el trono de Dios because the throne of God está establecido is being established sobre la autoridad. against the authority. Pero bien, estas criaturas que han existido antes de nosotros So these creatures that had existed before us, también tuvieron la oportunidad de escuchar they also had the opportunity to hear y recibir el Evangelio. and to receive the gospel. Vamos a aclarar esto, Let's make this clear, ya que hay algunas criaturas que escuchan para después tergiversar esto. because there's some creatures that might be hearing this and then they get it confused. El Evangelio que nosotros predicamos aquí The en la gospel tierra that we preach here on earth, también es nuevo, it is also new, pero muchas cosas son nuevas, but a lot of things are new. otras cosas no, son eternas. Some other things are eternal. Entonces el Evangelio que nosotros tenemos So the gospel that we have para nuestra salvación for our salvation es
a través de la sangre divina de nuestro Señor is Jesucristo. throughout the divine blood of our Lord Jesus Christ. Esta sangre preciosa This precious blood es solo para la descendencia de Adán y Eva. it is only for the descendants of Adam and Eve. Por esa razón For that reason, es que los ángeles de Dios it's that the angels of God no pueden predicar este they evangelio. cannot preach this gospel. Ellos no se han arrepentido. They have not repented. La sangre de cordero no les cubre a ellos, The blood of the lamb doesn't cover pero a them, nosotros sí, but it does to us. como está escrito. How it's written down, Sin derramamiento de sangre without pouring of blood, no hay remisión de pecados. there is no forgiveness of sins. Entonces, para nosotros nuestro evangelio For us, the gospel es Cristo Jesús, is Jesus Christ salvándonos. saving us. Y entonces, aquellas criaturas que tenían, So those creatures, what did they have? bueno, hay un sacerdocio eterno, el cual se le denomina Melquisedec. There is an eternal high priest that is Melquisedec. Melchizedek. Y así como él, bueno, pues tiene que haber una gama de sacerdotes. And same as him, there has to be some other more high priest. Entonces, ¿qué se predica arriba en el cielo? So what is it that it's being preached up there on heaven? Porque usted leyó conmigo Because you read it la with me semana pasada last week que este evangelio that this gospel se predica a toda criatura will be preached to every single creature bajo el cielo. under heaven. Y ya le dije que en el primer cielo hay más de 200 billones de galaxias. As I told you, in the first heavens there are more than 200 Billones. billions of galaxies. Todas habitadas. They're all being there's people living in there. No hay una sola que no tenga vida. There's none that is where there's no life in there. Entonces, le diría a alguien, So someone might say, entonces, ¿por qué no hay vida en la luna? why there's no life in the moon? ¿Por qué no hay vida en Marte? Why is it that there's no life in Mars, En Mercurio. in Mercury? Dijimos antes también, As we said before too, el Señor hizo creaciones the Lord made creations acorde el lugar donde han de habitar. according to the place where they're going to live. Nosotros los seres humanos, Us human beings, después del pecado, after the sin, heredamos maldad. we all inherit Sí. sin. Y And en esa maldad atraemos todo lo que queremos para adorarlo. in the sin we bring everything that we have to worship him. Si viniera un marciano If a Mar people con sus have antenitas de vinil, his little antennas, no, ¿verdad? Ese es el chapulín colorado. that's not it. Que viniera un marciano, If a Martian will come over ya a estas alturas del 2022, to this times 2022, ya hubiera una catedral tremenda there would be a big cathedral para adorar esos to worship animales. those animals. Entonces, Dios en su sabiduría, So God in his wisdom, fue fácil poner criaturas invisibles, it hombre. was easy for him to put invisible creatures. Usted leyó conmigo. You read with me, El poderoso Dios hizo criaturas visibles e the invisibles. powerful God made visible and invisible creatures. Reinos, potestades. Bueno, entonces todas
todas esas criaturas, all those creatures, en su mayoría, van a infiltrar, they're going to van a meter bring in conocimiento errado. erroneous knowledge. Y a estas alturas ya hay de eso. And to this time, there's already, we can see some of that. Allá en el sur se levantó una mujer. Over there in the south, a woman was, Ella dice Right. que ella es Jesús. she says she is Jesus. Jesús, mujer. Woman Jesus. Que hace 2000 años vino That he came en forma de 1,000 years hombre. ago, and then as in a figure of a man. Pero que ahora ha venido en su verdadera naturaleza, mujer. That he came in his Ay, Dios mío. nature as a woman. Y tiene iglesias aquí en Miami. And yes, churches here in Miami. Ay, Dios mío. Me da risa porque, bueno, en vez de darme risa me debería dar tristeza, pero es que I'm está smiling. escrito. Sometimes it might give me, I'm laughing, but it should not be like that. Because it is written down, El que no crea a la verdad, creerá a la mentira. the one that won't believe to the truth will believe to the lie. Ese es solo un concepto. That's just a concept Desde los 60, 70, from the 70s, 60s or 70s. habían avistamientos de objetos voladores no identificados. Some of the openings would be seen. Se hicieron iglesias al culto de los ovnis. Then they made some churches honoring the ovnis. Hay gente que ha sido contactada There's some people that have been found por criaturas de otras galaxias. by other creatures, galaxies. Ay, hermano, eso como que es ficción. But it sounds like fiction. Dentro de poco usted lo va a ver aquí caminando. In a little while, you're going to see them here walking. Por eso es necesario que usted entienda las escrituras. That's why it's so important that you understand the scriptures. Usted va a ver a una criatura bellísima You're going to see a very beautiful y creature que al caminar hasta se mira como resplandor. that even by walking, she kinds of shines. Si usted no tiene discernimiento de espíritu, If you do not have a discernment of spirit, usted va a decir, wow, es un hijo de Dios. and you will say, well, that's a son of God. ¿Y si es satánico? And what if it's a satanic? Todas esas criaturas las vamos a ver aquí. ¿No All cree? those creatures, we're going to see them here. El asunto es, ay, no, yo no creo en eso. Pues no lo crea. The thing it is that if you don't believe that, Después, believe it. usted se va a lamentar de no haberle prestado atención Later on, you will regret not putting attention a lo que Dios Espíritu Santo quería poner en su to espíritu. God, Holy Spirit wanted to put in your Pero bien, spirit. dejemos entonces todas esas galaxias y todo después. So let's leave those galaxies for later. Vamos a hablar quizás un poco sobre estas cosas preciosas. We're going to talk about these precious things. El que usted haya sido escogido hijo de Dios, For you being chosen the sons of God, bautizado en Espíritu Santo, baptized in the Holy Spirit, no es solamente para que se emocione. is not only for you to be excited. Hay propósitos eternos. There are eternal purpose. Pero vamos a hablar más rápido para que tengamos tiempo de explicar eso. But we're going to talk faster so we can explain all. Entonces ya hablamos de Espíritu Santo en las eternidades. So we talk about the Holy Spirit and the Ahora, Spirit. hermanos, quiero que meditemos un poco más I want you to meditate a little more de on, cerca more close, la vida de mi Señor y Salvador the Jesucristo. life of our Lord Jesus Christ. Porque a partir de ahí, para acá, Because starting from there, tenemos nosotros as we have la base fundamental the fundamental de base que somos hijos de that Dios. we are sons of God. Entonces, hermano, el ministerio de nuestro
de Dios Espíritu So Santo the ministry of, of God Holy Spirit al principio de la iglesia at the beginning of church, fue it was llenar de poder y autoridad to fill up with power and authority a Jesús de Nazaret. Jesus Christ. Fíjese bien. Bueno, vamos a leerlo mejor. Let's read it better. Hechos capítulo 10, versículo 38. 10:38. Hechos. Acts 10:38. Aleluya. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, aleluya, y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Hagamos una diferencia. Let's make a difference. En el Señor Jesús In the Lord Jesus Christ, habita la deidad. Habitan dos naturalezas. it abides to natural. La naturaleza celestial The celestial nature y la naturaleza humana. and the human nature. Cuando leemos Dios ungió When con el we Espíritu read Santo, God anointed with the Holy Spirit, está hablando de la naturaleza terrenal. he's talking about the terrestrial nature. No ungió al Verbo eterno, He did not anoint the eternal verb, porque el Verbo eterno es Dios. because the eternal verb is God. Acuérdese que escrito está. Let's remember that it's written down. Se despojó de toda su gloria He left all his glory, y se humanizó. and he became human. Entonces Dios Espíritu Santo unge el cuerpo So God, Holy Spirit, anoints the body del Cordero de Dios. of the Lamb of God. Y cuando le unge poderosamente, And when he anointed him, empieza a predicar he starts preaching el día favorable del Señor, the favorable day of the Lord, sanando toda clase de enfermedad, healing all kinds of illness. Bueno, hasta ahí están de acuerdo algunos sectores cristianos. So far, there's some Christian sectors okay with it. Luego nuestro Señor se fue al cielo And then our Lord Jesus went up to heaven, y descendió Dios Espíritu Santo sobre 120. and God, Holy Spirit, descended upon 120. Vamos a leerlo, pongamos base. Let's read it. Let's put a base Hechos on Acts 4. Hechos 4. Acts 4. No, 1:15. On Acts 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. In those days, Peter stood up among the believers, numbering about 120. 120. Estos son los que fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego. These are the ones that were baptized with Holy Spirit and fire. Dicen algunos cristianos por ahí. Some Christians say, Bueno, el bautismo en el Espíritu Santo es uno. the baptism with the Holy Spirit is one, Y el bautismo en fuego es otro.
And the baptism with fire is another one. Los pentecostales no saben lo que piden. Pentecostal people do not know what they're asking for. Piden bautismo en Espíritu Santo y fuego. They ask for a baptism with the Holy Spirit, Y según el And fire. contexto, and according to the context, fuego es juicio. Fuego es juicio. fire is judgment. Is judgment. Ay, hombre. Úsalo, Señor. Y se refiere a cuando Juan decía, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y más adelante, o en el contexto atrás decía, el hacha está puesta al tronco de los árboles. Se refieren It refers a lo que decía Juan el Bautista. to what John the Baptist said. El hacha está puesta The access a la raíz de todos los to the árboles root of all the trees, y serán quemados en el fuego. and they're going to be burned on the fire. Eso no tiene nada que ver con el bautismo en Espíritu Santo y fuego. That doesn't have nothing to do with the baptism with the Holy Spirit and fire. El fuego no solamente va a ser el infierno, And it's not only the fire is not going to be only on hell o el lago de fuego. or the lake of fire. No. El fuego es purificador. The fire, it purifies. ¿Cuándo? Aquí vamos a ver algo precioso. Let's see something precious here. Cuando Dios Espíritu Santo desciende sobre los 120, When God Holy Spirit descends upon the 120, si usted ha leído las Escrituras, if you have read the scriptures, usted encuentra you will find que los 12 that apóstoles the 12 apostles, estaban miedosos, they were scared. escondidos de They los were romanos. hidden from the Roman people. Y cualquiera que topaba la puerta, And anyone that would knock on the door, temblaban, they would shake, pensando que los iban a ir a agarrar. thinking that they were going to go get him. Había cobardía en ellos. They were cowards. Pero cuando But descendió Dios Espíritu when Santo sobre God ellos, Holy Spirit descended upon them, se hizo un cambio tremendo. a tremendous change started. Y encontramos entonces And then we can find a un ex miedoso Pedro, an ex scary Paul, Peter, levantándose con gallardía, con valor, rising up with courage. y empezó a predicarle a todo mundo. And he started preaching to everyone. 3,000 personas aceptaron. Aleluya. 3,000 people accepted. Eso solo lo hace el Espíritu That Santo de only Dios. the Holy Aleluya. Spirit can do it. Te alabo, Espíritu Hallelujah. Santo, te I adoro. worship you, Holy Spirit. El Espíritu Santo tiene cosas preciosas The para Holy usted. Spirit has precious things for you. Y pido a Dios que su mente espiritual se abra. And I ask the Lord that your spiritual mind will open, Que su espíritu pueda alimentarse. that your spirit can be fed, Que su espíritu pueda ambicionar. that your spirit can desire Poder ir a visitar al Padre, ¿por qué no? to go to be able to go visit the Father. Hermano, el tercer cielo. Brother, Claro. to the third heaven? Yes, why not? O, ¿por qué no en una galaxia? Or maybe in a galaxy. Espíritu Santo, dame Holy la Spirit, oportunidad give de me the salir de esta opportunity tierra. to go out of this earth. Y si usted lo anhela, And if you desire, todas las cosas pertenecen a all Jesús. things belong to Jesus, Porque el Padre se las ha dado. because the Father has given them to them. Y hay to un him. misterio precioso. And there's a precious mystery. Jesús es para Jesus usted y is para for mí. you and is for me.
Entonces, ¿por qué no lo va a llevar a dar un paseo por What ahí would arriba, it take hombre? you to go for? Pero sigamos, no nos emocionemos. Let's continue. Aleluya. Entonces fueron transformados de cobardes a valientes. So they were Aleluya. transformed from cowards to brave. Necesitamos el Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. Hay ministros There are ministers que fueron levantados con poder, con autoridad. that were lifted up with power and authority. Llegaron a tener mucha gente. They once had a lot of people. Y para que ya no se le vaya la gente, no les predican los sinvergüenza que son. And for people not to go away, they don't preach them what kind of people they are. Oh, no, hermano, porque se nos van y ya no hay Oh, no, muchas because ofrendas ni They diezmos. will leave us, and then there's not many offerings and tithes. ¿Qué mente tan raquítica? What a wicked, weak mind. Es necesario que esos ministros sinvergüenzas It's necessary that those ministers recuerden cuando empezaron una iglesia con 2 o 3 personas people y no se murieron de hambre. and they didn't die of hunger. ¿Por qué ahora están evitando predicar el Why evangelio? I said that they now are stopping preaching the gospel. Por eso la iglesia tiene una apostasía tremenda y esto apenas That's empieza. why the church has a big apostasy. Usted no ha visto nada todavía. You have not seen any. Tienen cosas más Because terribles. terrible things are coming. Pero por esa razón necesitamos la unción del And Espíritu for that Santo. reason we need the anointing of the Holy Spirit. Bueno, eso eran los ministerios para los hebreos. That was the ministries for the Hebrew people. Ungieron a los galileos. They anointed the Galileans. Bueno, ellos tienen que predicarle a los hebreos. And then they have to preach to Hebrew people. Pero entonces empieza un movimiento maravilloso. But then a tremendous movement starts. Y ese es el movimiento de la iglesia a los gentiles. And that's the movement of the church to the Gentiles. Nosotros somos los gentiles. We are the Gentiles. Y para nosotros se dio la And palabra. for us the word was given. Entonces Dios Espíritu Santo So God, Holy Spirit, derramó dones sobre la iglesia. pour up gifts upon the church. Entonces dicen algunos por ahí, So some people say los hermanos educados. the educated brothers. Ay, es que honestamente Honestly, el don de sanidad the healing gift y el don de lenguas and the gift of tongues, ya no se necesitan, están clausurados. they are not needed anymore, so they're being closed. Vaya, Oh my goodness. ay, qué tremendo, ¿verdad? It's tremendous. Pero bueno, sigamos. But let's continue. El Espíritu Santo The Holy Spirit, derramó ministerios. He poured up ministries. Vamos a leerlos. Efesios Let's capítulo read them. 4, versículo Ephesians 11. 4:11. Efesios 4:11. Gálatas, Efesios. Búsquelo en su Biblia, hermano. Recuerde, cada vez que usted lee la Biblia, su espíritu se fortalece. Let's remember that every time you read the Bible, your spirit gets strong. Un espíritu no puede ser transformado The spirit cannot be transformed si no tiene base fundamental. if it doesn't have a fundamental base. Para viajar al espacio usted tiene que conocer la Biblia. To go on the space, you have to know the Bible. Pero para eso son los ministerios. For that, they're the ministries. 4:11. 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip his people for works
of the service. ¿Ok? ¿Para qué? For what? Para equipar al pueblo. To equip the people. Entonces, las criaturas que predican en estos concilios So the creatures that preach on these councils, dicen, ya no hay apóstoles ni profetas. they said there's no more apostles and prophets. Bueno, pues entonces que le arranque la página a la Biblia, hombre. So then they can pull the paper. Tampoco así, ¿verdad? So no. Pero veamos. Para ellos solo hay maestro, pastor y evangelista. So for them it's only pastor. Y dicen, bueno, pero si en caso hubiera apóstoles, entonces los misioneros, esos son los apóstoles. Bueno, So entonces hay o no hay. in case we have apostles, then the missionaries are those apostles. That's what they believe. Y si dicen, bueno, pues que solo son 12 apóstoles del Cordero. But they said there are only 12 apostles of the Lamb. Es que es cierto, nadie dice que no. It is true, nobody's saying no. Los demás apóstoles son los apóstoles a los gentiles, The rest of the apostles are the apostles to the Gentiles, a la iglesia gentil. to the Gentile church. Si tiene dudas sobre esto, vaya a YouTube, ahí en el Centro Evangelístico El If you have Milagro. doubts about this, go to the YouTube, Ahí hay un tema que se llama buffet espiritual. and there is a theme called Spiritual Buffet. Ahí hay 10 preguntas Then there we have 10 questions que van a fortalecer su espíritu. that they're going to strengthen your spirit. Y en una de esas preguntas es referente a los apóstoles. And one of those questions, it is referring to the apostles. Bien, entonces los ministerios So the ministries, son para fundamentar, those are made to make the fundamentals, para llevar a la perfección to take the perfection a la iglesia de nuestro Señor to the Jesucristo. church of our Lord Jesus Christ. Ese es el único objetivo. That is the only objective. Si hay otros que tienen objetivos ajenos, If there are others that have different objectives, ese es el problema de ellos. that's the problem. Pero los ministerios son para que usted entienda But the ministries are for you to understand la palabra de Dios. the Word of God. ¿Cuántas veces usted ha escuchado How many times you have listened predicar a alguien to preach someone sobre el evangelio eterno? over the eternal gospel? Hermano, ¿y eso qué es? Brother, what is that? Bueno, está en Apocalipsis. It is, you can find it in Revelation. Entonces, si no tenemos los 5 ministerios, So we don't have the 5 ministries. ¿cómo entonces entenderemos las escrituras? How we're going to understand the scriptures? Y se da cuenta, hasta este momento no le he hablado de ningún rollo del mar muerto. And if you can notice, I have not talked to you about anything of the role of the sea, Dead Sea. Escrito está, It is written down. sécase la hierba, Dry the wheat, marchítase la flor, and the floor dies. pero la palabra de Dios But the word of God, permanece it para siempre. stays Aleluya. forever. Hallelujah. Tenemos palabra eterna, We have hermanos. eternal word. Ahora que andan predicando los muchachos raros. So now that the weird guys are preaching, Entendamos por muchachos raros a los pastores ridículos que están hablando solo filosofías. let's understand when we talk about those people, we're talking about the young pastors that are only talking about philosophy. Y cómo ser un buen maestro. And how to be a good, Y cómo ser un Master. buen padre. how to be a good parent, Y cómo ser un buen hijo. how to be a good son. Dígale, hermano, ¿y usted cuándo me va a enseñar cómo ser un buen pastor? Brother, ask him, and when are you going to show me how to be a good pastor? Oh, no, hermano, eso tiene que ir al instituto porque usted me va a robar la iglesia. I'm going to tell you no, but you go to the council because you're going to steal my church. Ahí andan viendo cómo defender el grupito que tienen. They try to see what to do
Eso defend the no little son los groups that they have. ministerios. Those are not the ministries. Hay gente, y esto agárrelo, porque esto es cierto, palabra de Dios. And this is true, you get this because this Si al is menos word of usted God. ya tiene 3 años If you are at least 3 years en el Evangelio, in the gospel, usted ya debería ser maestro, you pastor. should be, by now you should be pastor and master. Recordemos cómo Dios trabajó con usted. Let's remember how God worked in you. Aceptó al Señor Jesucristo, You accepted the Lord Jesus fue Christ. bautizado en agua, You were baptized in water, posiblemente en Espíritu Santo. possibly the Holy Spirit. ¡Wow! Usted estaba una revolución completa. You were a complete revelation. Y entre ese lapso, And between those times, usted tuvo muchos sueños you had a lot of dreams donde usted se miraba predicando where el you saw Evangelio. yourself preaching the gospel. No solo evangelizando, compartiendo, no. Not only evangelizing or sharing, Predicando. but you were preaching. Bueno, pasó el tiempo y quedaron solo en sueños bonitos. So the time went on, and they were only beautiful dreams. No, no son sueños bonitos. They were not only beautiful Es el dreams. llamado que el Espíritu Santo puso en usted. It's the call that the Holy Spirit put up on you. Pero como tenemos ministros sinvergüenzas, But because we have bad ministers, no nos enseñan cómo predicar, they don't teach us how to preach. no nos enseñan teología, They don't teach us no, theology. no nos enseñan cosas que nos pueden equipar They don't teach us things that they can equip us para sanamente levantar una iglesia. to healthy rise a church. No, necesitan que estemos allí para que estemos dando y dando y dando. They need us to be there so we can be giving. Pero los 5 ministerios But the 5 de ministries Dios Espíritu Santo of God the Holy Spirit, es multiplicarlos. it is to multiply them. ¿Usted cree que esto va a ser fácil cuando se presente ante el tribunal de Cristo? You think this is gonna be easy when you go before the tribunal of Jesus Christ? Nos encanta leer las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. We love Aleluya. to read the parables of our Lord Jesus Christ. Y a uno el Señor le dio 5 que eran talentos. And to one God gave him 5 talents. Y le dijo, 5 me diste, 5 hice por ti. Aleluya. And he said, you gave me 5 and 5 I did for you. Y nos gozamos. And we get happy. Ven, siervo bueno, entra al reino de tu Señor. Good servant, and enter into the Lord's. Señor, 2 me diste. Mira, aquí traje otros 2. Lord, you gave me 2 and I brought 2 more. Entra a gozar conmigo. Come Gloria al and join Señor. with me. Rejoice with me. ¿Y qué nos sucede cuando leemos el del último? And what happens when we read of the last one? Señor, me diste 1, tuve miedo. And Lord, you gave me 1 and I was afraid. Mira, no me lo robé, me pude haber ido y robarme lo que me diste, pero no. I did not steal it. I could have just leave and take it, but I didn't do that. Aquí tiene lo que es tuyo, Señor. And I have here what's yours. ¿Y qué le dice el Señor a ese siervo? And what the Lord tells to that servant. Eso le va a decir a muchos ministros, And that he's going to tell to a lot of ministers. porque los hizo pastores Because he made them pastors. para que estos multiplicaran el rebaño. So that this can multiply the grain. Así que usted que no es nada, hermano, ya tiene 5 años en el Evangelio. So if you have 5 years and you are nothing, Más vale que se sacuda, it's better for you to shake up. salga huyendo de esos perversos ministros. To get out and get out of those bad ministers. Y pida, Espíritu Santo, And revélame. ask for the Holy Spirit to reveal you. Soy necio, I am stubborn. miedoso.
ignorante, scared and ignorant como Pedro apóstol. as Peter the apostle. Pero leo que tú lo transformaste I read that you transform him cuando lo bautizaste. when you baptize him. Bautízame a mí con fuego Baptize poderoso. me with powerful fire, Porque todos, because everybody, todos los cristianos, every Christian, solo cristianos, only Christians. no importa la denominación que usted It tenga, doesn't matter what denomination you have. todos estaremos We all ante el be facing tribunal de Cristo. the kingdom of Christ. Unos para Some recibir to receive bienaventuranza, rewards, otros and others para recibir to receive vergüenza, confusión confusion perpetua. forever. Wow. Estamos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo. We are Sigamos on adelante time. porque ya el tiempo se nos Let's continue. está avanzando y quiero que hablemos un poquito sobre estas cositas. Por eso le invito, diga Espíritu Santo, That's why I invite you to Enséñame. say, Holy Spirit, teach me, capacítame. make me capable. Entonces usted ahora sabe que los Then ministerios you son know that the ministries are para que usted for sea you to equipado be equipped con todo, with everything, para que predique el so Evangelio, that you can preach para the que gospel, levante una iglesia, so you can start a church, para que multiplique lo que Dios le ha so you dado. can multiply what the Lord has given you. Hermanos, si todos en la iglesia somos pastores, Brother, what if we all in church we're pastors? wow, eso sería That fabuloso. would be fabulous. ¿No dijo eso Moisés en cierta ocasión? Did Moses say that in certain occasion? Hey Moisés, allá están dos que no vinieron al campamento. Hey Moses, there's two people who didn't come to the revival, Y también están profetizando. and they're also making prophecies. Y dijo Moisés, Dios quiera que todo el campamento sea profeta. And Moses said, I hope God wants all the people from here to be ¿Profeta? prophets. Un pastor miedoso A scary es pastor aquel que ha is that perdido one that has lost de vista of a sight, al que lo llamó, the one that saw him, al que lo escogió, al que lo ungió. the one that anointed him. Y ahora está agradando a las multitudes. And now he's Eso no es recomendable. that Busque is otro lugar. Pero bien, hablemos entonces sobre las lenguas. Let's talk about tongues. Porque esto ha dividido mucho a la iglesia del Altísimo. These have divided the Church of God a lot. En parte, no tienen razón, pero me da risa. They don't have they're not right, but it makes me laugh. Dicen, They say, es que los cristianos cuando se emocionan con la música, because when Christians, they get excited with the music, empiezan a temblar they start shaking, y a saltar como trompo. and they start jumping, Y empiezan a dar pasitos como pollitos. and they start dancing with little steps like a chick, Y a darle vuelta a la cabeza. and they start going around the head. Y a saber qué andarán diciendo. And I don't know what they're saying, Es que es cierto, hombre. and because it's true, Hay gente que así le hace. there's people who do that. Bueno, yo porque soy cristiano no me da miedo, pero yo pienso que a otra gente le dará miedo. Well, because I am a Christian, I don't think I'm scared, but maybe I think that some other people will get scared. Aparte de eso, Dios Besides Espíritu that, Santo me permite saber si son lenguas de verdad o no. the Holy Spirit allows me to know if those Así es que pues gracias a Dios tongues are puedo real or saberlo. not. Well, so thank God I can know. Pero el hablar en lengua no es ese asunto, no. But speaking in tongues is not that thing.
El hablar en lenguas es un propósito eterno en su vida. To speak in tongues is an eternal Busquemos purpose of entonces. God in your life. Ahí en 1 de Corintios, vamos a Let's ver el look capítulo in 1 14. Corinthians. 14. Vamos rapidito porque ya quedan nomás unos minutos. 1 Corintios, Romanos Corintios. 14. Aleluya. Y espero que a partir de hoy usted pida lenguas celestiales. Bueno, pida Then hopefully lenguas. you can ask for celestial tongues. Ya le voy a decir por qué, pero también puede hablar lenguas de aquí terrenales. And I'm going to tell you why. Bueno, vamos a leer entonces 14, 4 y 5. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Sí, 14, 4 y 5. For if I pray in a tongue, my spirit prays. For this reason, the one who speaks in a tongue should pray that they may interpret what they say. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. So what should I do? I will pray for my spirit, but I will also pray with my understanding. I will sing with my spirit, but I will sing also with my understanding. Bueno, ahora lee el capítulo 14, versículos 4 y 5. Sí, porque vamos a meter esos versículos. 14, 4 y 5. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. I would like every one of you to speak in tongues, but I would rather I have you prophecy. Ok. El hablar en lenguas. To speak in tongues. Usted se está edificando a sí You mismo. are edifying yourself. Hermano, pero si habla en lenguas, yo no entiendo lo que estoy hablando. Brother, but if I speak in tongues, I don't understand what I'm saying. Eso es correcto. That's correct. Porque su mente espiritual Because your spiritual mind no está sincronizada con su mente is natural. not synchronized with your natural mind. Entonces, Dios Espíritu Santo viene sobre usted. So God, Holy Spirit comes upon you, Usted recibe nuevas lenguas. and you receive new Y tongues. cada vez que ora en lenguas, And every time you speak in tongues, usted se está edificando a sí you mismo. are edifying yourself. Recuerde esto. Let's remember this. El error más grande que hemos cometido nosotros, The greatest error that we have made, los ministros, us, the ministers, es no haber profundizado is not to have deepened sobre este misterio. upon this ministry. Entonces, para hablárselos rápido, porque ya honestamente si usted mira una criatura If you see a creature de unos 2 años y medio of 2 years old, que apenas empieza a hablar, that they start really speaking, la niña o el niño va a venir a hablarle a they usted, will come to talk to you, mamá, papá, Mama, y Papa, ahí se pone and they start like doing salad ¿Y speaking. usted qué entendió? And what did you understand? Nada, pero le da risa, ¿verdad? Nothing but you Ay, laugh. qué bonita criatura, ya va a empezar a hablar. It's so pretty. No, ya empezó a hablar. So that means that she started speaking. Lo que sucede es que no lo entendemos. What it means that we're not understanding it. Hablaba con otra I was hermana. talking to another sister. Y le digo, bueno, vamos a poner este ejemplo. Let's put this example.
Puse la televisión, I put the TV on. busqué un canal de chinos I put a Chinese channel. y le digo, no mires para acá, bueno, mira la pared. A And ver, I told him, do not look over here, but look at the wall. dime qué estás oyendo. Tell me what you're Y hearing. pues puse que los chinos empezaran a hablar. And I heard the Chinese people talking to each other. ¿Y qué oyes? And I asked them what they hear. Sonidos. Just sounds. ¿Y entiendes? And you understand? No, no es mi They lenguaje. said, no, it's not my language. Pero eso, ¿crees que es lenguaje? But you think that's a language? Pues sí. Y le digo, mira, son chinos. And I said, look, they're Chinese. Es lenguaje. It's a language. Entonces, las criaturas de estos grupos So the creatures of these groups, que niegan que las lenguas se predique, que las lenguas son vigentes, that they deny that the tongues are fluent. dicen, no, eso no puede ser. They said that cannot be. Eso era para aquellos tiempos It was for those y cada times, quien entendía lo que oía. and everyone would understand what they will hear. Es correcto, It's correct, porque eran lenguas terrenales. because they were terrestrial ones. ¿Y qué si hubiéramos escuchado lenguas What if celestiales? they would hear the celestial ones? Los apedrean. They might throw stones to them. Ay, qué tremendo. Así es que hermanos, las lenguas son vigentes. Ahora las necesita So the usted. tongues, Las we need them necesito now. yo. I need them now, and you need them now. No hay de otra. There's no other way. Entonces, usted se edifica a usted So mismo. you edify yourself. Aquí viene algo más profundo. Y ya no hay mucho tiempo. Some- Capítulo 14, ahí mismo. On chapter 14, En el, ¿qué es? El versículo 2, veamos el versículo 2. let's read 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. For anyone who speaks in a tongue does not speak to people but to God. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit. ¿Qué hablan? What do they speak? Misterios. They speak mysteries. Para alabanza, honra y gloria de Dios. The glory and word praise of God. Yo le puedo decir, I can tell you, yo he hablado misterios con Dios. I have speak mysteries with God. Y lo bueno del asunto And the best thing of this es is, que un misterio it's the one mystery. es para que nosotros It's for lo that we descubramos. can discover it. Por eso es que he descubierto muchas That's cosas. why I Bueno, discovered so sigamos many porque things. se nos acabó el tiempo. Al versículos 14 y 15 que habías leído. Bueno, 14 y 15. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Sí, lo había leído. 14 y 15. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. So what should I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my understanding. I will sing with my spirit, but I will also sing with my understanding. Bien. Cuando usted ya ha mantenido un tiempo con la lengua que tiene, Whenever you took a while with the tongues that you have, y digo que este es el problema de nosotros los and I ministros, said this is the problem por of no haber our enseñado. problem as ministers. Entonces la because we didn't mayoría teach. de cristianos The majority of Christians, se han quedado como niños espirituales, they have stayed as spiritual kids, balbuceando algunas palabras. just moaning some words. Y eso es todo lo que hacen. That's all they do. No. El niño de 2 años y medio va a llegar a 5 años y va a hablar muy bien.
The kid of 2 years old is gonna grow up to speak really good later on. Usted le va a escuchar y lo va a entender muy bien. You're gonna listen to him and then you're gonna understand him Va a pretty ser good. niño, It's gonna be a kid. pero va a poder hablar bien lo que quiere Gonna decir. be able to understand, make him understandable. A comparación de la criatura de 2 años y medio, Comparing to the kid of 2.5 years old. la criatura dice, "Va, va, va, va". The creature just Ella makes a salad of words. sabe lo que está pidiendo. She knows what she's asking. Nosotros no. We don't. Y hasta nos apunta ahí, ahí, ahí. And they even pointed to us right there, right there. Cuando tenga 5 años, Whenever just 5 years old. solamente va a decir, So I'm gonna say it. quiero un Big Mac. gonna say, "I want a Úsala, Big Mac." señor. Como que ya me está dando hambre. I think I'm getting hungry. Entonces, ¿sí entiende? So you understand it? Vamos a pedir al Espíritu Santo We're gonna ask the Holy Spirit que perfeccione to perfect la lengua en nosotros. the tongues in us. Entonces, usted va a hablar en lenguas You're gonna speak in tongues normalmente. normally. No va a necesitar estar en una iglesia You're not gonna need to be in a church y que la gente que canta el mismo coro 50 veces para que usted se sienta con el poder de Dios. No. and you're not gonna need people to sing the song many times so you can feel the power of God. Usted va a ir en su carro bien a gusto You're going to ride in your car y su espíritu comfortably, va a empezar a and your adorar al spirit is gonna Señor. start worshiping the Lord. Y su espíritu va a querer cantar And al your spirit is Señor. gonna wanna sing the Lord. Usted abre sus labios You open your lips y no va a escuchar una jeringosa, no. Va a escuchar palabras definidas and you're gonna hear defined words en una lengua extraña, correcto, in a pero foreign language, definida. a defined one. Usted va a estar haciendo los frijolitos con tortillita y qué rico. And you're gonna be cooking and Y su espíritu va a querer your exaltar. spirit is gonna wanna exalt the Lord. O sea que no necesita estar solo en la iglesia para hablar en lenguas. So you don't need to be only in church to speak in tongues. Por eso el apóstol decía, yo hablo más lenguas que todos, hombre. That's why the apostle would say, I speak more tongues than anybody. Y la lengua la necesitamos en este tiempo. The tongues, we need them on this time. Por esta razón, ya he hablado de esto y esto, ya he hablado de esto For this reason, I already spoke about this, y esto lo dejaré and I'll leave it. para que Dios Espíritu Santo So God, Holy le Spirit, ministre esta will noche minister you tonight conforme a este versículo. according to this verse. Colosenses 1. Colossians 1. Filipenses. Apréndaselo de memoria si puede. Memorize it if you can. Porque este es el misterio. Because this is the mystery, O uno de los ministerios or one of the ministries, de hablar en lenguas. mysteries of speaking in 1, tongues. 23. 1:23. Es lo que hemos estado hablando últimamente. This is what we have lately been talking about. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. El evangelio que se predica bajo el cielo. The gospel that's been preached under heaven. Nos referimos al cielo, primer cielo. We're talking about the first heaven.
Porque en el segundo cielo es campo de guerra, todo el segundo cielo. Because the second heaven is the war area. El tercer cielo es un campo neutro. The third heaven is a neutral space. En perfecta alabanza y coordinación Perfect worship and coordination para Dios. for God. Pero el primer cielo, But the first heaven, con todas estas with galaxias, all these galaxies, están y van a ser juzgadas. they're going to be judged. Por eso se requiere That's why it's required que usted hable en lenguas. that you speak in tongues. Y si usted crece, And then if you grow up, usted va a ser candidato para predicar you're going to be a candidate to preach bajo el under cielo. heaven. O sea que el Espíritu Santo lo va a llevar. So the Holy Spirit is going to take you. Esto es así. This is like this. En el tiempo de Elías, In the times of Elijah, Elías apareció predicando. Elijah appeared preaching. ¿De dónde vino? Where did he come from? Hermano, pero ¿por qué si aquí en la tierra habían profetas? Why is it that here on earth we have prophets? No habían prophets? profetas suficientes. They were not enough. Entonces fue necesario introducir a Elías So it was needed to introduce Elijah para que predicase. so he could preach. Y luego sucedió And later Eliseo. on, Eliseo. it happened with Eliseo. Bien. Es maravilloso saber It is marvelous to know que usted y yo that you and I, podemos ser parte we can be part of de los que predican en el Evangelio. those that preach the gospel. No solo aquí en la tierra, Not only here on earth, sino a la creación but to the whole creation en el cielo. in heaven. Por eso pido al Espíritu Santo que usted reciba That's why I ask the Holy Spirit that you receive revelación sobre esto. revelation upon Y this. usted se va a gozar. And you're going to rejoice. Porque el pago que nos van a dar Because the payment that we're getting va a ser maravilloso. is going to be marvelous. Se sufre, You might suffer, pero se goza también. but you are going to rejoice. Así es que hermanos, hay tanto que enseñar sobre esto. So there's a lot to teach about this. Pero creo que es suficiente para que su espíritu But I think it's enough so that your spirit se sacuda, como dijimos anteriormente, shake off, as we said before, y empiece a buscar and to start las cosas que están allá arriba en el the cielo. things from above. Y no solo en el primer cielo, And not only on the first sino donde heaven, Cristo Jesús but where está Jesus sentado. Christ is sitting. Oremos. Let's pray. Amado Espíritu Santo, Holy Spirit, te doy gracias I thank you por tu misericordia, for your mercy, porque has mostrado tu grande amor because you have shown us your tremendous para love conmigo, upon me, para con todos los que escuchen tu palabra. and upon all those that are listening to your word. Te pido humildemente, I humbly ask you, ministra la mente espiritual minister the spiritual de mind, cada uno de mis hermanos. each and single one of my Toca brothers, sus espíritus. touch their spirits, Manifiesta tu misericordia, tu amor, manifest your mercy and love, llenándolos. filling up. Y los que no han recibido And the ones that lenguas, they have received tongues, reciban lenguas espirituales receive spiritual para tu tongues honra y tu for gloria. your honor and glory. Sean bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Baptized in the name of the Holy Spirit and fire. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Obra con poder. Work with power.
Amigos, todo esto que hemos hablado Friend, también everything that we have spoke to, puede ser una herencia it para can be usted. an inheritance Pero for you. necesita aceptar a Cristo But you Jesús need to accept Jesus como Christ su único y as suficiente your Salvador. only and sufficient Savior. Por lo tanto, le invito a que haga esta oración conmigo. So I ask you to say this prayer with Y me. usted, hermano, And you, brother, que está bien con el Señor, that are doing good with the Lord, repita esta oración. repeat this prayer. Y usted, hermano, que está más o menos con el Señor, And you, brother, that are so with the Lord, repita esta oración. repeat this worship. Señor Jesús, Dear Jesus, te pido que perdones I ask you to forgive todos los pecados que he cometido, all the sins that I've committed, porque he estado lejos de ti. because I've been far away from you. He vivido en esta tierra I've lived in this earth sin preocuparme without worrying de lo que tú tienes para of what nosotros. you have for us. Te pido humildemente, I humbly ask you, perdona todos mis pecados. forgive all my sins. Entra en mi corazón. Come into my heart. Te recibo I receive you como mi único y as suficiente my Salvador. only and sufficient Savior, Porque reconozco because I recognize que tú eres Dios, that you are God, que descendiste a la tierra, that you descended to earth, que moriste por that you nosotros, died for us, pero que al tercer día but at the third day resucitaste you resurrected con poder y with autoridad. power and authority. Por eso te pido, That's why I ask you, entra en mi corazón. come into my heart, Sé mi Dios, be my God, mi Rey, my King, mi Señor. my Savior. Perdona todos los pecados. Forgive all my sins. Lávame con tu Wash sangre me with your preciosa. precious blood, Sangre que derramaste blood that was poured out en la cruz del in Calvario the cross of Calvary para mi redención. for my redemption. Gracias te doy, I thank you, Lord, porque por fe because by faith recibo la I salvación. receive salvation. Te pido también, I also ask you, inscribe mi nombre write my name en el libro de la vida. in the book of life. Séllame Seal me con Dios Espíritu with Santo. God, Holy Spirit. Gracias Thank you por reconciliarme to reconciliate me con Dios Padre. with God, Father. Amén. Amen. Hermano y amigo, si usted está enfermo, Brothers and friends, if you are sick, el Dios eterno that eternal God que ha creado todo lo que existe that has created everything that está exists cerca de is usted so close to you, y quiere sanarle. and He wants to heal El you. único requisito The only requirement que crea en Él. is to believe in Him. Si usted cree en Dios, If you believe in Him, entonces reciba sanidad so then receive healing en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amado Espíritu Santo, Lovely Holy Spirit, toca esos cuerpos touch enfermos, those sick bodies, limpia esas mentes clean those minds que han recibido ataques de los demonios, that have received attacks from the demons, trayendo nervios, bringing nerves desestabilidad and y instability toda clase de problema mental. and all kinds of mental illness. En el nombre de Jesús In sea the name reprendido. of Jesus, let it be rebuked. Fuera de esas Be mentes. casted out of their minds. Y en el nombre de Jesús And in the name of haya Jesus, sanidad let it be healing para todo aquel que cree. for all those that believe. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Amén. Amen. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga Brothers and friends, God poderosamente bless you in a powerful way. y sigan pidiendo, And let's keep asking. porque esto es eterno. This is eternal. Algún día volveremos a hablar de esas cosas. Some other day we'll continue talking about those Por ahora le things. invito, For now, I invite you, vuelva a escuchar continue, hear again y medite profundamente con su espíritu and meditate with your spirit
Porque Cristo Jesús because Jesus Christ viene pronto. is coming soon. Amén. Amen.